Jua-jua membantah krina moria si ikelengi Tuhan, ijapape kita ringan ibas pak saenda. Mereka bengket kita kubas PA moria bagi singgoya turken, menbantar ikutkan bahan peanta tep-tep mingguna. So pelenga si benakan peanta, ras kita lebih ertoto kita. Bapa kami seringan bas kerajaan surga, bujur Bapa ikatakan kami menbandu, ibas kam ngarak-ngarak geluh kami wari lepas wari. Berikan kam tetap kengasupen gegeh men kami, mentasi wari-wari si berikan Tuhan. Janah banci kami dahin kami, sekrina ibas pengaturan Tuhan. Bujur Bapa i surga, bas paksa endar lajar kami arah katandu, ngerana kam men kami sekala-sekala, gelah tangkas men kami kai surasurandu, guna idalankan kami bas geluh kami setep-tep wari. Terpuji kam Tuhan, bas Yesus Kristus kami reh ertoto ku kam. Amin. Moria si kelengi Tuhan, sejadi bahan peanta, tanggal 15-21 Juni 2025. Ibuat ibas imamat 10 siwah, ayat 33-34. Temanta bujur menkala si debahan. Mari ras kita ngoge pustaka si badia. Ola tokohi bangsa si deban, si tading ibas negrindu. Bahanlah manbana bali ras man bangsandu jine. Janah kelengilah ia bagi ikelengindu dirindu jine. Ingat maka kampe pernah kesilang i negeri Mesir. Aku kap Tuhan di batandu. Seijenda pengogen firman Tuhan. Moria si kelengi Tuhan, adi ngerana kita karena kitab imamat, ije melala ngerana karena kebadian. Ras kitab enda, rusur katakan kitab kebadian. Engkai maka bage, di bata mereka pedah men bangsa Israel, gelah ngeluh badia. Di bata badia, maka bangsa si pilih nape arus badia. Jadi di bata ras bangsana ngeluh badia. Enda mo adibas kitab imamat. Ugakin ciri-ciri ngeluh badia, rikutkan teksi i orati kita amin P2 ayat, tapi lit ije ngeluh badia sada lebe, lano kohi bangsa sideban, lano koh men bangsa sideban. Ngeluh badia berarti lalit ukur jahat, lalit ukur naling-naling, lalit ukur untuk pekitik bangsa yang lain. Si pedua kenciri geluh badia, engkelengi kala bagi engkelengi diri sendiri. Engkelengi kala bagi engkelengi diri sendiri. Endai kata kendai bahanlah menbana bali rasman bangsandu jine. Kelengilah ia bagi kelengi dirindu jine. Jadi Musa enda empeseh pesan Tuhan men bangsa Israel, gelah bangsa Israel enda keleng atena bangsa-bangsa si deban si tading ikutana kalak pertandang. Jadi kalak pertandang adimen kalak Israel kalak si susah beban geluhna mesra. Banci saja ia tandang ku kala Israel, ku bangsa Israel, ku negara Israel, arkiteken tah terjadi pengungsian, penindasan baskutana, atau ia tandang ku kala Israel, ku kuta kala Israel, arkiteken diancam atau dia diperbudak, mengalami penganiayaan, ketertekanan, maka rehi aku kuta Israel. Jadi kala pertandang tergolong ku bas kala si susah, musil, dem perbeben, tersiksa. Makanya Tuhan men bangsa Israel, tuduhkan aku di batandu, aku di batasi badia, ku kelengi kam. Jadi arkiteken kam bangsaku kam arus badia. Tuduhkan dagai perbahanan kalak si badia, alu engkelengi kalak si deban. Jadi bangsa Israel ngumban kai si bahan di bata, geluh badia. Ngumban di bata, kai si lakokan di bata.
Si petelukan nina di bata men bangsa Israel erkelangkan Musa, nginget maka kam pernah kesilang i Mesir. Jadi bangsa Israel enda pe pernah jadi kalak pertandang i Mesir. Ugaka sanga ia pertandang disiksa kalak Mesir. Iban kalak Mesir ia jadi budak. Isuruh bana dahin sim berat-berat. Baslang ngasup nepe harus ipala-palaina sebab ia budak. Seserko ia mendibata mindo penampat gelah pulah min ibas perbudakan enari. Jadi mesra latih kel kepe adi jadi kalak pertandang. Maka nina Tuhan inget maka kampe marenda pernah ngenanami kinisran. Jadi genduari kam enggoringan ibas kutandu, kam karingadi ibas kutandu. Adilit kalak pertandang ulah kasih sandu ia, nggak boleh balas dendam bagi kira-kira. Tapi kelengilah ia, ugakam engkelengi dirindu jine. Jadi persinget enda men bangsa Israel. Pernah ia jadi pertandang i Mesir. Tupung paksa Yusuf jadi wakil raja. Masa paceklik ibahan Yusuf krina ratur bangsa Mesir bagepe bangsa Israel. Tapi kenca Yusuf mate, lupa bangsa Mesir ngaruh entah pe perbahanan Yusuf enda. Maka isiksana me bangsa Israel. Bangsa Israel dai tuhu-tuhu menderita raserkoman di bata. Tupung ibas penggembaraan nadingkan Mesir, Tuhan berikan persinget gelah bangsa Israel tetap mehuli men bangsa sedeban. Jadi adi kune kam pagi seh kuku tandu, lika kalak reh tandang kuku tandu tetap ban mehuli men bana. Ciri bangsa di bata, ulamin kalak sedeban ngenanami mesui ate bagi inanamina i Mesir. Kalak pertandang labo sikap geluhna, pendahinna ngemo perbinaga, tabanan perang, kalak si pelawus ibas kutana nari, endam gambaran krina kalak pertandang. Maka bangsa Israel ngusih perbahanan di bata, ngenanami penampak Tuhan, alu ian darat i Mesir nari, maka ia pe ipulahina ka perbeben kalak sedeban si ngenanami kini seran. Nah kan perbahanan si seri ras bangsa na jine, berekena hak-hakna, berekena hak geluh, adilit pe sinuan-sinuan na ijuma, lakri kena iperanina. Tading kena sebagian menkalak pertandang, sekalak musil-musil. Ertina ngergakan hak hidup, memberikan mereka makan dan minum. Gejapkanlah keleng ate di bata arah perbahanan ta. Enda mau ciri anak di bata. Alu bagai krina moria, iarapkan ibas PA sekali enda tidak diskriminasi, tidak membuat orang lain kitik, tapi uga kita ngergakan hak hidup banyak orang silit di sekitar ta. Jadi ibas kita ngergakan hak hidup orang lain, siban kari yel-yel ta, arah siban yel-yel enda kita penggeluh ije. La terjeng yel-yel tapi kita hidupi yel-yel kita itu. Ingatlah maka ngeluh berbeda tapi kita tetap sada ibas Tuhan. Amin. Artoto kita. Bujur Bapa engkau bagikan kami katandu. Uga kami arusna erkeleng ate menkalak pertandang, kalak si ngenanami kini seran, kalak si dem kelbas perbeben simberat. Kai maka banci kami nampati kalak pertandang arkiteken kami enggo leben isampati Tuhan. Ibas kini seran, ibas perbeben kami nari. Raselaku anak-anak di bata kami ngumban perbahanan di bata engkelengi enteram jelma. Tandai kalak min di bata arah perbahanan kami, oh Tuhan. Pasu-pasu moriandu, gelah krina ngasup ngeluh ibas kata Tuhan. Rasndalan kenca bas geluh kami setep-tep wari. Bas Yesus Kristus, ertoto kami kukam. Amin.